सभी को सुप्रभात खुलुमखा फुंकाहाम कायसा इम्पोर्टेंट मानैते फेसबुक लाइव ऑफ फैमानी विशेष खयै काठालिया मिर्जा राजापुरनि काठालिया ब्लक मोहनबुक साबजोन मोहनबुक एबा तैवानदाल साबजोन गरजी साबजोन काकराबन ब्लक ते बिचंद्रमन साबजोन अथवा बकाफा ब्लक ते राजनगरनि जे दुईटा बिसि ओ आमचाइनि लुकुरंनो कायसा कबकमुं ते कयमुं जे कोनो सरकारी सामुं जे कोनो पाब्लिकनि सामुं आरो जदि कोनो हेरफेरनि अनुमान कोनो जागा जदि करापशननि कोनो जदि सन्देह तंखांके लगे लगे न केबनो कल खायनो नांगिया आनो डेविड मुरा सिंनो खुद कल खायदि कोनो अनियम जदि नुखांगाके आं लगे लगे एक्शन नाहरनाय लगे लगे थांगिनाय तामुखैमान एक्शन नाहारी जदि नगाके दरकार नाकार अनशन तंगनाय जेकोनो परिस्थिति क्रिएट खायनि किन्तु सठिक मते सामुं खालामनायनि व्यवस्था आं खालायनाय दिनै अ जागाव किछु अभियोग आंनि खुनजो फायसफैका अभियोग कतटुकु बास्तव कतटुकु गुबै आबो साइमिया हयतो कोनो विरोधी दलनि चक्रांत फनङै मानो आर जदि बास्तव जदि तंखांका बास्तव न मोकेबला खायै आनि दलनि नेता फनङै तंथुं आनि दलनि नेता फनो जदि कोनो किछु जदि चाया सामुंखलाय तंखांके पाब्लिक रक आबनो खगैता तनिदि अन्यान्य पार्टीनि कर्मी रक आबनो खगैता तनिदि सरासरि आंबाय जोगाजोग खायदि सरासरि आनो सादि ताबुक आं कोनो बिसि बा पंचायत नि मुं तनाय सागला तामके विशेष खाय ताबुक नक पीएमजीवाई नि जे नक पीएमएवाई नि जे नक ओ जे नक आबनि जियो टेकिंग चलै तंगो प्रत्येक बिसि लेभेल ओ जागाव आं कबकनाय तिप्रामथानि वारियर रक जरा बुबाग्राना हामजागनाय जरा तिप्रासानि फियकजाग हानो मुसुबनाय जरा ग्रेटार तिप्रालेण्ड नांजागनाय तिप्रासानि हामख्रायनो नायनाय तिप्रामथानि वारियर्स रक वाईटीएफ रक नर नगो आसुबिता तंगदि शुधु खरकसाते खरसना कमप्लेन खायता तंगदि नर पारानि सुबिदा असुबिदावो साबो नक मानखा मानिया साबो नर जियो टेकिंग ओंखांगिया आबनो काहाम के नरक नायदि ते और किछु अभियोग तिप्रामथानि कर्मीरंनि दिगे इशारा खाय किछु जागाव किछु अभियोग खलायजाखा आनि खुनजो सफैका जे नाकि जियो टेकिंग खायना थांतानि कोनो व्यक्ति तिप्रामथानि मुंनावै 500,000 2,000 खलाय रांनावै जदि आमतै जदि तिप्रामथानि कोनो नेता जदि कर्मी जदि खलाय तंखांके प्रमाण सहकारे डेविड मुरासिनो रदि आबनो यथायोग्य उचित शिक्षानि व्यवस्था खलायनाय आमो जदि खगै तंखांके जे खगै तंनाय बबु समान अपराधी आबनि बागै अपनो अवश्य प्रमाण सहकारे किन्तु हायनो ताताल मिथ्या अपबाद रेखेंगला अन्य कोनो नेता माइके सायाइसै आं तिनि सावो अबनो सरासरि आनो सादि प्रमाण सहकारे रदि आबनि बागै आं किछु अभियोग सखायमान आं फुननि माध्यमे अनेक जागाव आं सुबुसंका सोंमान बिसिंतै अनेक बरक साकाजाबो मिथ्या हेनै किन्तु तिप्रामथानि मुंनावै कोनो व्यक्ति अमाय खलायफोन तंगै मानो आमनि बागै आं काहाम के चेरै नाय तंगो आर केब जदि खायमा तंगाके दाक्ति अबनो ठीक खायदि आर प्लस सरकारी कर्मचारी फानंथं अन्न दल नि फानंथं केबो जदियो महायो लिप्त तंखाके
সরকারি কর্মচারী বিসি সেক্রেটারি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বা রেগা মাস্টার বা আরপিএম বরকবো অবহাইও দুষ্কর্মব জড়িত তংহিনী কিছু খুঁজো সফাইকানি খুঁজো প্রমাণ সহকারে যদি মানজা খাঙ্কে সরাসরি আনো রুদীপ কেবন ফিয়গলাক আং তিনি এক দুইটা বিসিও সারিক ফাইসিং আং ভিজিট বুখাইনাই কেবুনি কোনো কমপ্লেন তংখাঙ্কে তথ্য প্রমাণ সহ তংখাঙ্কে আনো রেডি ওপেন লিরনা নাইয়া খবই ফানো রেডি বাইকে শিক্ষা নাই মানাবো নর নুকনাই आं तिनी डीएम बाय मालायनाय এই ব্যাপার তিনাই দিপর 11টা অন্য ডিএম বাই আং কক সালাইনাই মালাইনাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাজাক মনে পরবর্তীকালে সারিগো আং কিছু জায়গা ভিজিট বখাইনাই তিপ্রামথানি মংনাওই যদি কেবো অবাই খাই তংখাঙ্কে আর মংনাই ওই তিপ্রামথাই এখনো কেবো যদি অমাই খাই তংখাঙ্কে কোনো কর্মচারী যদি খাই তং কেবনো 1 ইঞ্চি সার জাগলাক অবন জনগণ রং আং মনে কবগো পাবলিক ইনথং কর্মী ইনথং আমায় যদি কোনো খবর তংখাঙ্কে বা আর যারা অপপ্রচার খাইনে মিথ্যা সানাই মনে সার জাগ লাগাইছি যদি তাতালামাই প্রচার খাইকে আর শুধু হব এই যে জিও টেকিং যে নকনি ক্ষেত্রে কিছু কিছু খবর তেইব সব থেকে খুব অবজারভেশন তঙ্গ রেগানি বিভিন্ন সামঙ্গব কিছু কিছু ব্যক্তি বেনিফিশিয়ারি ni account যেটা রেগানি রাং হাবনানি তমনা হাবরি একলাইনাই কর্মচারী বাই মিলি হইনাই যোগ সাজস খাইনাই অন্য একটা অ্যাকাউন্ট রাং হাবরিনাই কোন না কোন ব্যক্তির কর্মচারী এবং নেতা লোকাল যে নেতা মিলি হইনাই রাং 900 খাই হইনাই আমহাইবো অভিযোগ সকাই যাক আমার নবাং তথ্য প্রমাণ কালেকশন খাইতঙ্গো অমহাই যদি খাঙ্গাঙ্কে আবরণ কেবল ফিয়ক জাগলাক ডেভিড মুরা সিং তিপ্রামথা তিপ্রাসানি বাঙাই ফাইট খাইও দাবি মানা বাঙাই ফাইট খাইও মানে তিপ্রাসানি দাবি তুমনাং ফাইট খাইও মানে এই আজে নরন পারা পারাও কেবল তিপ্রামথানি মুংনাওই অথবা তিপ্রামথানো দুর্নাম খাইনা বাগৈ অথবা ইয়াং নেতার ওয়ালাই মাকাসার কর্মচারী কোনো কর্মচারীর অরনব তিপ্রাসা জনগণ এলাকা তাতাল ফাঁকি খাইনাই বান্ধে হইনাই খগইনাই ঠকেই চানানি অমহাই যে চিকন চিকন বরগনি যে মান থাইনো অমহাইনো বঞ্চিত খাইনো কেবন অধিকার জাখা অবজতে কেব খাইকাঙ্কাঙ্কে কোনো কর্মচারী থং বা কর্মচারী ফেক থং যদি আং মান জাখাঙ্কে বিনি কিন্তু গতি তংলাক আং সাইরো আমা ওয়ার্নিং এ কিন্তু আং কোনোদিন ওয়ার্নিং রিয়া যেদিন থাংনাই অ্যাকশনও থাংনাইছি আর শুধু আজ জাগাওয়া বিভিন্ন যে ঠিকাদারি সামং এলাকাও ডেভেলপমেন্ট বিভাগে যে আজ আগাবো আং বারবার ওয়ার্নিং রেজাক কিছু ঠিকাদার আং সরাসরি সব সাকা সামং যদি হালকা পাতলা খাইকাঙ্কে দ্বিতীয়বার কিন্তু ক্ষমা খাইজাগলাক প্লাস কোনো তিপ্রামথানি নেতা সে যত বড় নেতাই হোক ব যদি তিপ্রামথানি মুংনাওই চুপি চাপি কোনো জায়গাও যদি কোনো কাম খাইকাঙ্কে কোনো কাণ্ড কীর্তি খাইকাঙ্কে আবনি রেহাই কিন্তু আং রেগলাক কঠিন অ্যাকশন না জাগনাই আমনো আং সাউইরো আমনি বাঙিন আং তিনি মন সাও সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নয় সুদরাই থাকবে সুদরাইয়াকে কিন্তু অসুবিধা নাই অন্য জায়গা তাম চলে আং সাইমি অন্ততপক্ষে ডেভিড মুরা সিংনি নজরত নঙিনাই অময় সামং আং চলেরিয়া অ্যাকশন নাই করা অ্যাকশন নাই আং তিনি ডিএম বাই মালাইনাই কয়েকটা জায়গা আং থাংনাই সাবো আমাহে জড়িত তংকে ইয়গলাক কেবু যদি তিপ্রামথান মুংনাও আমাই খাইকা অথচ আসল জায়গা তাবো রমনা ফরকে ফাইয়া কেন সি থানাই যে সাবো আবাই চক্রতং কোনো বুথ দরকার নাই আমাকে করাপশন খাইনি কোনো বুথ দরকার নাই দরকার না খাই ইয়াকারি থানি পার্টি তিপ্রামথানি মুংনাওই যদি ঠকাই মাসাই আঙ্গাকে তিপ্রামথা ইয়াকারি থাংনাই आं सावो अमाइके जदि तिप्रामथानि मुंगनावै जदि खाइकांकांके केबो जदि खाइतंकांके याकारि थानि पार्टी आर कर्मचारी न सावो केबो जदि दांदलि 2 नम्बरे माइके खगै खाइतंकांके
পার্টিনি বুং বদনাম খারিनाय सरकारनि बुं बदनाम खारिनाय সেই কর্মচারীনো বাংসাবো আং বইহে ট্রান্সফার খাইয়াইছি কেবনো কোনো জায়গা ট্রান্সফার হইয়া জায়গা তমিনো জায়গা শিক্ষার নাইছি ভাই শিক্ষার নাই আবার নুক নাইছি কেবনো কোনো ট্রান্সফার খাই নো ট্রান্সফার খাইরো জানা ইয়ক থানাই নো চিন্তা গান আবার তনি নরণ শাসন খাই ঠিক খাইনেছি কেবো যদি আমতা হি দং হাকে আমন বাঙিনে সময় তংসানি সংশোধন দে তিনি ডিএম বাই মালাই নাই আমনে পরে এক দুইটা জায়গা ভিজিট খানি একদম সাইয়া পঞ্চায়েত থানায় কিন্তু সুদ্রাই থাকলে সুদ্রাই অসুবিধা নাই আমার লাস্ট এন্ড ফার্স্ট ওয়ার্নিং প্লাস আনিওরনি যারা বাদ বাকি কর্মচারী তোমরা নাম সাব সুদ্রাই দে সুদ্রাই অসুবিধা নাই যতনি বাকি না কাহামং নাই আর যারা পাবলিক তো নাই কেবো যদি মাইকে যদি কেবো রাং নাজাকা সানজাকা জিও টেকিং नि बागै रां सानजाका बा कोनो रेगानि बागै जदि सानजाका केबुनो जदि केबु भलन्टियार्स हेल्प खाइनि सदिच्छाय जदि केबु जदि माइसाय थानि खपसा हिनि साका आबा आलादा मैटर जानि जा पार्सोनल मैटर व्यक्तिगत मैटर किन्तु केबु जदि जबरदस्ती सानका आरते जबरदस्ती रेखा आर जे रोनायबु जदि साया तनिखा अंकल अंकल सिबि साका के निनिबो बोलंनाय आर मन जनगण सादि निडर हइनाय किरियावइने जत किछु खुलगै सादि आनो जत किछु तथ्य प्रमाण सरदे के बुझदे आमा खाइकां के आं एक्शन नानै आं एक्शन नारिया का प्र सादैसि आं जदि एक्शन नारिया का प्र सादि किन्तु आं तिनि के साख्लाइमानि परे जदि कोनो व्यक्ति जदि आबनि परे बुझदो अंकल अंकल साउंगां के आबं के नरनि दोसंनाय आबं के एक्सेबंगला सानाय गाके सरासरि सादि केबो जदि आमा के ठगाय जाक्तंके केबो नक मायांगलाक केबो सामुं मायांगलाक मायांगा गाबनि दायांग नानायसि केबो केबो नहाके हुमकि रोइना केबो सुजुग मानगलागासि हामबाय खुलुम